अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है का नाम है स्पाइस अरीना। और इसकी लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है मेन फैजलपुर रोड, सेंट्रल पार्क, पाम सिटी के बिल्कुल फ्रंट पे है। और आपके खाने में मेन्यू क्या क्या होता है? हमारे देसी है फूड, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज़ है। अच्छा, और स्पेशल यहाँ की डिश कौन सी है? स्पेशल सर मटन कढ़ाई है, हमारी देसी कढ़ाई है, बारबेक्यू में है बहुत सारे आइटम। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल भी है, चाइनीज़ भी है। तो और टाइमिंग क्या है ये? टाइमिंग सर ये 4 बजे ओपन होते हैं और रात 11:30 बजे वीकडेज़ पे बंद होते हैं और वीकेंड पे 12:30 बजे। और इसकी कोई और भी ब्रांच है? नहीं सर, ये फर्स्ट ब्रांच है। थैंक यू।